Mayong buntag sa tanan o malipayong piyesta kaninyong tanan. Karon atong gisaulog ang solemnidad sa balaang kasing-kasing sa atong Ginoong Hesus, the solemnity of the Sacred Heart of Jesus. I remember the late Pope John Paul II, who is now a saint. He was a great devotee of the Sacred Heart of Jesus, and he said that the feast of the Sacred Heart of Jesus reminds us of the mystery of the love of God for the people of all times. Ang solemnidad sa balaang kasing-kasing ni Jesus nagpahinumdum kanato kanunay sa misteryo sa gugma sa Dios para sa mga tao sa tanang panahon. Ingon ana, it is true that we cannot see love. Dili nato makita ang gugma, and so we use a heart to represent it. In fact, when we have a heart-to-heart talk with a friend, that means we are expressing our deepest concern with that person whom we love. Tinuod nga kung kita adunay kinasing-kasing nga pakiginabi sa atong igala, diha atong gipadayag ang atong pinakalawom nga pagpakabana ngadto kaniya nga atong gihigugma. And so this feast of the Sacred Heart of Jesus, we honor the Sacred Heart of Jesus, which is a symbol of the greatest love of all, the symbol of divine love. Tinuod nga ang Diyos dili nato siya makita, dili nato siya mahikap, kay lagi espiritu. Apan base sa mga kasinatian ni Moises, ang Diyos bisan ug wala siya lawas nakighinabi. Nga ang Diyos bisan wala siya baba, pero nadungog ni Moises ang iyang tingog, nadungog ni Moises ang iyang boses, nakigistorya, nakighinabi siya kang Moises bisan og dili siya makita. Ug ingon usab siya ni ana, bisan tuod wala siya lawas, kay lagi espiritu, apan mobati siya og gugma. Apan sa dihang ang Dios nahimong tao, ang Dios nakabaton og lawas. Ang Dios nga espiritu dili makita ug dili mahikap, nahimong tao sama kanato og nakabaton og unod, nakabaton og lawas. Og tungod kay dunay lawas, ang Dios adunay kasing-kasing. Kasing-kasing nga mobati og gugma, kasing-kasing nga mobati og kaluoy. Nasama ka na itong mga tao, doon na siya kasing-kasing nga mubati og sakit, masakitan kung siya atong pasipadan, masakitan kung kita makabuhat og sala batok kaniya. Pero mo'y teman anato nga kining sakit nga iyang pagabation kung kita makabuhat og sala, gibati niya kini dili para sa iyang kaugalingon, kundi gibati niya kini tungod og alang kanato. Kay kung kita gani makabuhat og sala batok kaniya, kita nagpalayo sa atong kaugalingon sa Dios. Ug diha siya bation og sakit. Dili man nga masakitan siya tungod kay siya atong gibiyaan, kundi masakitan siya tungod kay nahibaw siya kung unsay dangatan sa tao
nga nakabuhat og sala. Naibaw siya kung unsay dangatan sa tao kung siya mo pahilayo sa Dios. Tinuod nga sugat pa sa pagbuhat sa tanan, sukat pa sa pagbuhat niya sa tao, ang plano, ang laro sa Dios mao nga ang tanan niyang binuhat mahiusa ngadto kaniya ubos sa mando sa atong Ginoong Hesus. Nga wala untay bisan usa kanato nga mawala, kundi kitang tanan mahiusa ngadto kaniya. Kitang tanan gikan sa Dios o kitang tanan unta mobalik ngadto kaniya. Walay bisan usa unta nga mawala. Mao nga sa gisulti sa atong ebanghelyo karon, kung adunay usa ka karnero, usa sa iyang panon mawala, pwede niyang biyaan ang laing mga karnero og pangitaon niya ang usang nang wala hangtod nga kini mahibalik ngadto kaniya. Ingon ana kadako ang gugma sa Dios ngari kanato. Bisan usa ka lamang ikaw nga nawala, pangitaon gayud niya ikaw tungod kay dili siya gusto sa dangatan nimo nga ikaw nga mahibulag kaniya. O gibuhat gayud kini sa Dios sukad pa sa sinugdan. Naningkamot siya sa insakto nga wala untay bisan usa nga mawala kanato. Nagpadala siya sa mga propeta aron pagpahimangno kanato nga unta dili kita masaag sa pagsubay sa husto nga dalan, hangtod nga gipadala niya ang iyang bugtong anak aron sa pagpangita sa mga karnero nga nawala. Sa iyang dakong gugma, andam siya nga muhalad sa iyang kinabuhi tungod ug alang sa atong kaluwasan, nga maluwas unta kita sa sala nga atong nabuhat. And that is the mystery of God's love. A love that is so great that God laid His own life for our salvation. Kugo sa gisulti sa atong Ginoong Hesus, wala na ilaing gugma nga makalabaw pa sa tao nga naghalad sa iyang kaugalingon para kanila nga iyang gihigugma. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.